जय जगन्नाथ पिला माने जेपरिक थंबनेल रो आपण माने जानथिबे आमे आज चतुर्थ श्रेणी रो जते सब नवा बही अछि सेगुडी को विषय रे सिलेबस विषय रे आमे टिके आलोचना करिया भाषा महक गणित मेला पल्लवी आम विचित्र इंद्रधनु कला शिक्षा खेल बजक ए सब बही विषय रे आमेरो सिलेबस विषय रे टिके आलोचना करिया कोन सब आमर नवा नवा पाठ आसी सब जगह बही रे आमे टिके देखिबा आउ पिला जदि मो चैनल को नुआ अछ ताले मो चैनल को हमरो सब्सक्राइब कर देबो ओ हमर रही तो बेल आइकन को टिके दबाई देबो हो चलो वीडियो टी हम आरंभ करिया कोन सब सिलेबस रही छि देखिबा जेपर कि पिला माने तुमे देखुतबो हम बही रो नाम होछि इंग्रजी बही रो नाम हम इंग्रजी बही रो नाम होछि हमर कोन दैछि पल्लवी हैं देखुतबो तुमे टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर फोर्थ क्लास ना एथिरे कोन सब सिलेबस अछि माने पिला माने हमें देखिबा चलो देखो पिला माने एथिरे हमर कंटेंट कोन सब रही छि देखो प्रथम कंटेंट रहला हमर फन विथ फ्रेंड्स एथिरे हमर फन विथ फ्रेंड्स रे दुईटी चैप्टर अछि पिला माने गोटे ला माय बाइक साइकिल एंड बादल एंड मोटी ना तापर कोन अछि पिला माने देखो गोइंग प्लेसेस ना विभिन्न स्थान को आमे जाउचे एठी लिखा है जे बिटवीन होम एंड स्कूल माने घर और स्कूल जा रास्ता भीतर कोन सब हुए आ गोटे हमर होछि कोन ना दिस इज माय टाउन एथि आमे टाउन जेतले जाउचे सेति विषय टिके पढिबा तृतीय पाठ कोन अछि देखो पिला माने लाइफ अराउंड अस हम चारि पाखरे रे चतुर्पार्श्व रहितिया कोन सब जीवजंतु विषय टिके एथिरे पाठ थिबो द स्मार्ट मंकी कहिथिले पिला माने मंकी विषय रे लिखा है एठी आ अछि हमर द क्रो क्रो माने कोन पिला माने काऊ नै कि जेके का राबे नै कि चतुर्थ यूनिट देखो पिला माने चतुर्थ यूनिट रे कोन अछि टॉयज एंड गेम्स रे कोन पिला माने अछि पाठ आउट इन द गार्डन माने पेपर बोट्स देखिते पिला माने तमे करथियो वर्षा दिन पेपर बोट्स ना देखियो इन किछि बळ देखा जाउछि नै कि रे हमर देखा जाउथि तापर देखो पिला माने यूनिट 5 रे कोन थिबो वेलकम टू माय वर्ल्ड ना हमर गोटे पाठ अछि कोन अछि पाठटा पिला माने सिंग विथआउट सिंग नै कि तापर पाठटा कोन अछि पिला माने देखो यूनिट 6 रे कोन अछि हार्मोनी पिला माने हार्मोनी पाठ रे कोन सब हमर बही रही पाठ रही दुईटा रही पाठ हमर लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर वी आर ऑल इंडियंस ना तापर लास्ट यूनिट पिला माने हम लास्ट यूनिट कोन द स्काई रे कोन दुईटा पाठ अछि पिला माने गोटेला नाइट आ गोटेला चंद्रजान पिला माने चंद्रजान गोटे कोन हम रॉकेट ना हे थिला हमर इंग्लिश रे कोन सब सिलेबस रही ए पिला माने देखो पिला माने आम विचित्र विश्व माने परिवेश पाठ ना पिला चतुर्थ श्रेणी रो परिवेश पाठ पिला माने एथिरे कोन सब सिलेबस देखिबा देखो हमर प्रथम एकक होछि हमर गोष्ठी जेथिरे कि दुईटी पाठ हमर रही केतरे पाठ पिला माने दुईटी पाठ गोटे कोन देखो एकत्र वास करिबा ना आ गोटे आम पड़ोसी मानको जानिबा ना पिला माने हमर द्वितीय यूनिट रे कोन अछि देखो पिला माने द्वितीय यूनिट रे हम चारि पाखर जीवन आमे जिंदे बंचुचे हम चारि पाखर जीवजंतु के भली भाबरे बंचुचे सेमानक विषय पाठ दुईटा पाठ आमे पढिबा हला पिला माने तापर देखो पिला माने स्वास्थ्य और सुस्थता माने एठा विज्ञान विषय पिला माने खाद्य और स्वास्थ्य एडा आगुर हमर थिला पिला माने आनंदमय सुस्थ जीवन एडा नुआ रे एडे हला पिला माने तापर चतुर्थ एक देखो पिला माने चतुर्थ एकक कोन अछि पिला माने चतुर्थ एक रे आम चारि पाखरे थिबा जिनिस ना जिनिस गुडी को किपरि काम करे ओ जिनिस गुडी कर गठन विषय आमे टिके पढिया आमे जो पिला माने पढुने पिला पदार्थ विभिन्न प्रकार पदार्थ अछि हमर सी विषय टिके पढिबा पंचम एकक रे कोन अछि पिला माने हमर परिवेश जेउथिरे कि दुईटा पाठ अछि हमर भिन्न भिन्न ना कि भिन्न भूमि भिन्न जीवन आ गोटे आम आकाश विषय पढिया पिला माने एथिरे हमर सरी आइ जे हमर
ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ସିଲାବସ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗଣିତରେ କ'ଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। ଗଣିତ ମେଳା ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ହେଲା କି। ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେଲା ଆମର ଚାରିପାଖରେ ଆକୃତି। ଆକୃତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଚାରିପାଖରେ ଆକୃତି ତୃତୀୟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲ ପିଲାମାନେ, ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନା ନାହିଁ? ଏଭଳି କିଛି ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଏଭଳି କିଛି ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ଏ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ପାଠରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଦେଖ ଆମ ଚାରିପାଖର ସଂରଚନା, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଅଛି ହଜାରେର ପରିଚୟ। ହଜାରେର ପରିଚୟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ? ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି, ତମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେ, ନା ଆମର ହଜାରେ କିପରି, ଏକରେ 4ଟା ଶୂନ ପିଲାମାନେ, ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଆମେ ଏ ହଜାରକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ କେମିତି ଲେଖିବା, ନା ନାହିଁ? ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ କେମିତି ଲେଖିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ଫେଡ଼ାଣ ବିଷୟରେ ହଜାରରେ ଆମେ ଟିକେ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାଣ୍ଟିବା ଓ ମାପିବା। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଗୁଣନ ଆଉ ହରଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଥିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ପିଲାମାନେ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାରେ କ'ଣ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି। ସ୍କେଲ୍ ତ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସ୍କେଲ୍ ଆମର ସ୍କେଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଏମିତି କିଛି ସ୍କେଲ୍ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ସେଥିରେ 1, 2, 3 ଗାର ଥିବ। ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିପାରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ସବୁଠାରୁ। ତାପରେ ମାପିବା ଓ ଭରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହାତୀ, ହରିଣ, ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପାଠ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 10 ନମ୍ବର ଆମେ ସବୁ ଏକା ଦଳରେ, ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅଛି ପ୍ରତି ସମତାର ମଜା। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ରେ, ଘଣ୍ଟା ଚାଲେ ଟିକ୍ ଟିକ୍, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କହେ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ମାନେ ଆମର ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଟାଇମ୍, ନା ନାହିଁ? 1, 2, 3 ଲେଖା ହେଇଥାଉଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଲେଖା ହେଇଥାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏ ଟାଇମ୍ ଦେଖି ଆମେ କହିପାରିବା, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବାର ଶିଖିବା, ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏପଟେ ଡେଟ୍, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଉଛି ନା ନାହିଁ? 1, 2, 3 ଲେଖା ହେଇଥାଉଛି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବାର ପଡ଼ୁଛି, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ପରିବହନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଲାଷ୍ଟ ପାଠ ଆମର ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ, ଗଣିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ବହି, ଯୋଉଟାକି ତୁମକୁ ପଢ଼ା ହେବନି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳା ହେବ। ତାର ନାମ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୋଗ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୋଗରେ ଉଷ୍ମୀକରଣ ଓ ଶୀତଳୀକରଣ, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଉଷ୍ମୀକରଣ ଆମର ଶୀତଳୀକରଣ ବୋଲେ ଦେହ ଆମର ଉଷ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟେ ଦେଖ ଫିଙ୍ଗିବା ଓ ଧରିବା, ନା ନାହିଁ? କିକ୍ ମାରିବା ମାନେ କ'ଣରେ, ଗୋଡ଼ରେ ମାରିବା ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସଟଲକକୁ ମାରିବା, ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଛୋଟ ସୋପାନ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟାକି ତୁମକୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖେଳାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ, ଭାଷା ମହକ ପିଲାମାନେ। ସେଥିର PDF ମୋର ପାଇଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇଦେବେ ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।